السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة ديال اليوم اللي غنخصصوها النافيغاسيون سير انترنت. غتكون لا بروميير كابسول qui concerne les navigateurs et quelques avantages et points forts de quelques navigateurs par rapport à d'autres. بالنسبة لي navigateurs qu'on a, on trouve plusieurs sur le net وكاين اللي كيجيو مع لي سيستيم ديكسبلوطاسيون tel que Internet Explorer اللي كيجي مع الويندوز، عندنا سافاري تيجي مع الماك او اس، الفايرفوكس كيجي باغ ديفو مع quelques distributions Linux، وعندنا دوطر نافيغاتور اللي هما ما مرتبطين حتى شي نظام تشغيل tel que Opera tel que le fameux Google Chrome، وعندنا اخر واحد غنحاولوا نتكلموا عليه هو Tor. هذه الحلقه ديال اليوم غادي نخصصها للكلام على لي زافونتاج ديال لو نافيغاتور Chrome et le moteur de recherche Google، وفي الاخر غندير واحد المقارنه بسيطه جدا ما بين هذيك نافيغاسيون سيكوريزي ou bien privée ديال Google Chrome et la navigation avec Tor. دونك يمكن لي انا نستغل النافيغاتور اللي عندي بار ديفو اللي هو سافاري باش نبحث على كروم، وغادي يكون لو بروميير لien où il y a la possibilité de télécharger هاد النافيغاتور. من بعد ما كنقوم بالتحميل ديالو والتنصيب، دونك تيليشارجمون اي انستالاسيون ديال لابليكاسيون، تيولي عندي لو نافيغاتور انستالي، وملي تنفتحو تنحصل على الواجهه الاساسيه ديال جوجل كروم اللي هي هذه. Je vous informe que Google Chrome est parmi les premiers navigateurs qui ont opté pour la reconnaissance vocale et la recherche vocale. Donc il suffit de cliquer sur l'icône de microphone et vous pouvez lancer votre recherche. Mais attention, il faut donner l'autorisation à votre navigateur Chrome à utiliser votre microphone. Il suffit de cliquer sur autoriser et comme ça vous pouvez lancer une recherche. Par exemple, École supérieure de technologie de Salé. Ben voilà. Voici les résultats correspondant à ESTS, École supérieure de technologie, Salé, à proximité de votre lieu de travail. هادشي فيما يخص la recherche vocale. دابا غادي نشوفوا حنايا si on veut lancer une recherche par saisie. Un exemple simple. Je lance une recherche sur les techniques de recherche sur internet. لاحظوا معايا ان جوجل هنا il me propose donc ما تخلينيش نكمل الكلام. Donc il me propose soit des mots اللي ديجا خدمت بهم انا في دي ريشيرش، سينو دي فراز او بيان دي سانتاكس utilisées par d'autres personnes sur internet. النتيجه النهائيه فيها 174 مليون ريزولتا. دونك انا كنقلب على تكنيك وتقلب على ريشيرش على انترنت. الا صايب سا اونتر غيومي ولا دوطر ريزولتا، لاحظوا ب 310,000. Vous voyez, je viens de me débarrasser de pas mal de résultats. Je peux filtrer de plus. نمشي مثلا l'outil ونختار لا لونغ فرونسي، بغيتي لي بالفرنسي، نمشي ونقول له بغيت شي حاجه داكتواليتي، سيتادير قل من شهر ولا قل من اون سيمين ولا قل من 24 اور ولا قل من عام، سي افو دو فوار. وهنا واش كاع لي ريزولتا ولا غنقلب مو امو، سي افو دو فوار عاوتاني. النصيحه مني لاولياء الامور، donc vous pouvez protéger vos enfants contre toute image choquante ou bien un contenu indésirable en activant l'option de Safe Search. Donc il suffit de cliquer sur Activer Safe Search et comme ça votre enfant est protégé pendant ses recherches sur internet et bien sûr pendant la navigation sur google.com. Aussi parmi les choses qu'on peut faire, أنني نختار type ديال الفيشي اللي بغيت نقلب به. مثلا انا بغيت نقلب على ان فيشي بي دي اف sur les techniques de recherche sur internet. Ben là j'ajoute type file type وغنقول له deux points وندير لي بي دي اف، c'est-à-dire شوف لي فيشي بي دي اف. Comme vous voyez là ce sont des PDF. ملي غنكليكي ما غيدينيش شي بلاصه اخرى، je télécharge le fichier. Donc c'est un fichier fait 2 mégas que je peux voir et pour s'inspirer ou pour voir des idées ou des techniques ou des choses comme ça. Je peux aussi à l'aide ديال file type نقلب على un fichier PPT, c'est-à-dire une présentation واجده PowerPoint. ولا نقلب على un document doc donc éditable et modifiable rapidement. Ce sont des techniques qu'on peut utiliser à n'importe quel moment باش نلقاو des résultats rapides et ciblés. Aussi parmi les choses زوينين اللي نقدروا نديرو هو انني نقدر نمشي نقلب على un mot. تبعوا معايا دابا ندير مثلا كوفيد وغنمشي غنقلب عليه في لو سيت ديال santé.gov.ma. دونك هنا تنقول له غتقلب لي على لو مو كوفيد
في لو سيت ديال لا سونتي .gov.il دونك عندي 680 حددت له في اين سيت غيقلب السيت ديال لا سونتي et ainsi de suite. Donc les résultats كاملين ce sont des résultats في le site santé.gov.il. Plus que ça, بغيت نشوف les PDF file type de .pdf et là je cherche j'ai 36 fichiers PDF où il y a le mot Covid sur le site ديال وزارة الصحة المغربية. Donc je peux concaténer pas mal d'informations. بالنسبة للناس مثلا اللي كيبغيو في هاد لا بيريود يشوفوا شوية ديال الأفلام، أنا جو فو سوجير دو لونسي فيلم، ولكن غنزيدو واحد لوبسيون انتايتل يعني في لو تيتر دو بوين اندكس بوين اوف. هنا اش كيوقع؟ هنا تندخل ديريكتومون لان دوسيي او il y a des films. Par exemple, on peut chercher un tout petit peu là, ou la deuxième page, mais bon, je clique là, مثلا, et voilà, ce sont des fichiers que je peux télécharger à Aladdin 2000, ou on a la qualité مثلا Aladdin. Je clique sur le téléchargement, ou là, هو غادي يخدم automatiquement قدام. Donc, il a besoin de télécharger machine derrière la lecture, c'est le bouton droit, enregistrer le lien automatiquement on va dire télécharger maintenant le fichier. Voilà. Donc, on va télécharger à la fin 1.6. Donc, la durée il dépend de paramètres, la vitesse de la connexion que vous avez et aussi la vitesse du serveur qui est fait à deux fils. Sinon, on va d'autres dossiers et comme ça, on peut télécharger des choses rapides. Je passe à autre chose, il y a un autre point, il y a une autre fonctionnalité de Google, c'est la recherche par image. Par exemple, il y a une photo sur Facebook ou sur un site ou un objet que j'ai photographié sur le téléphone d'hier. Donc j'ai la photo, مثلا هذه. هاد la photo بغيت نعرف شنو هي. Tirer glisser. Le site là, je clique sur parcourir ou là, quand vous voulez. Là, on va trouver des résultats. On connaît c'est Tor Browser, Onion Logo. Et puis donc je peux savoir pas mal d'informations sur le logo. Donc aussi c'est parmi les points forts de la recherche par image. Un dernier point s'il vous plaît, c'est que n'importe qui, il a jamais le bad منك, يقدر يعرفك شنو كنتي كدير في هذا لو بي سي، c'est-à-dire يقدر يعرف l'historique de votre navigation. Donc sur Windows كنديرو contrôle H. Ou sur Mac, POM Y. Comme ça, on peut voir l'historique. Comme vous voyez là, j'ai l'historique d'IL pendant des jours et des jours. L'historique, je vous conseille, s'il vous plaît, de nettoyer votre ordinateur régulièrement. Donc, si on clique à la face, surtout lequel le PC partagé, c'est-à-dire c'est un ordinateur qui fait la famille. Donc, je dois effacer les statistiques. Pour les papas et les mamans, c'est un moyen pour contrôler vos enfants, qu'est-ce qu'ils font sur internet. Donc c'est une méthode باش كنقدر نشوف هذه ونمشي نخدم. بالنسبه للناس اللي ما كيردوش البال بزاف وكيخدم في دي زورديناتور دي زوتر، انا جو فو كونساي انك دير سكون ابل اون سيسيون بريفي اللي كاينه في جوجل كروم، نافيغاسيون بريفي. غندير هو الا درت كونترول ان ولا بوم ان كيعطيني اون نوفيل فوناتر، ولكن الا درت Ctrl Shift N ou la pomme Shift N qui atteint une navigation privée. Une fenêtre de navigation privée, c'est un moyen qui te permet d'avoir un accès sans stockage de traces de navigation, c'est-à-dire c'est une protection locale. L'ordinateur ديالي اللي أنا connecté له, c'est-à-dire ما كيبقاوش les traces ديالي وما كيبقاوش المعلومات على la connexion les sites وهذا. Mais en ligne كيبقاو les traces. نعطيكم مثال على هاد les traces اللي يقدروا يبقاو مسجلين في les serveurs distants. غير l'adresse IP ديالي مثلا انا ندخل لواحد لو سيت qui me permet d'avoir l'adresse IP ديالي public اللي هو لو سيت monip.com. voilà هذه l'adresse ديالي IP local اللي هي 41.248.185.211 l'adresse IP public اللي انا معروف بها على برا. الا مشيت فتحت Tor qui me permet d'avoir une connexion sécurisée ودخلت نفس السيت اللي هو monip.com, là je vais avoir une autre adresse IP اللي ما عندها حتى شي علاقه مع l'adresse IP اللي كان utiliser actuellement. هانتوما كتشوفوا ان عندي دابا une adresse IP
V6 اللي ما عندها حتى شي علاقة نهائيا مع l'adresse IPv4 اللي أنا خدام بها. Il y aura Inch'Allah d'autres sessions de formation toujours sur internet et sur pas mal de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous remercie et à la prochaine Inch'Allah.